سلام فتواتهم خبراتنا يشوف استخدمتنا هميت صنحوا لو من هم تلمد أو زول قناتات لتكور حدشتنا تاسسنا القرينانينا نشان حدشتهم لايك شير سبسكرايب قاري ترسم زي فيديو من تالا خلك باتح لايك نقار جمرو حزبتات إيرتران تقراين نايكن ميزنا بر تاريخ نجزيوت نحنا كابش عن شعت ميتن تيس عن شمون تنجميرو بستخايد خوينات تاسيناينا كنرسعو زين خل بدل تفتي من ناي سبات مويتوميم نبرت عنيو عدلات تغولي فيه قول عزغتي موميم أديتات نبي عينين منسيات تسريدوميم كنديل كاغت بتصب حج مونتاي قبر زبل حطو قبل بنفس وقفنا له قلينا نصمدو نسرحن كلنا حيدت إيرتراويان انتقارون قنا قدم حسابنا ورارد نتصباصب نكححس تبلو قليخمون بغلطي وقن كملنا مزيوم كم زغورونا نصمدونا اتو تبلو اتسغفتا مبقس سلازلو وردو سدرابيتات كلتيو زبتات تبتاتينني واقا خفيلني هيوتو انتزري قوي انتو خونه نزغن فوس انتاينا نقبر زلنا كندينا نصب زلنا زبل حتوتات كنا العلاي قبان وداي مكحاسن من انتاي بديلو من كزيادة بديلو زبل متصبص ابنقن اب حدا معالت زودا يكونن نويح جزي زوسد قعزي نابنت أبروان استفدسم بدلا زرق بيت فرد العلا 10 عامات يوسيدلو قنا حجون فتح زي رخوب روان داويان مليومي أبوزنيا لعلا 15 عامات وسيدو قنا حجون هاي تودان أب دارفور دحر 10 عامات قنا حجون مليونات سبات مع عقبة مزابلتي يركبون كحسا كاب قدميهم أزير يحقون يركب نحناكوا انت وحده كاب جانو هو يجميرو نايز عنوان سنتين مشكلنا ناي كباب السوس عامات كحسا ني إثيوبيا حطوا لنا تاريخ كم زريق الناقل وعزة فتحي زحولي كينات قنا تحنباب باري سلازي قدم نتصباصب نكح حسب الرأي أسرنا يبلون بعابيون فتحيخنا قس نتصبصابن مكحسن كلون تغينو سلام كلون لو أبزغستو على الله ودما اتم كحساز دليون كحساز حتون كحساز حتوتون بيوت كلوهم أنتلاليون نازل لعبي حدقا بيوت ذات الرفاي كونن بنقحات كن كسجر زكالي شعوب دويل كاغت حسب اللو الطوح بايتام سرقتك كحسا حاتات اللوو تقبار اللوو فراد اللوو بسرو اتم كتصباصبون ككححسون زلليو زبتاتون كهلو اللوم سلام كرومون تخوينم دما اب صمدو خعسلون يقرخ بهالون اللوم يغرم بهال سلام تنفاس نغتركب باب زرح مقدي يغرم بهال زحلف مرسع مالت هيكونن يغرم بهال اتزحلفن مزاخي قفدو مخلكان يغرم بهال كابحنا مفداين العلي بهوت منبار ممراز ازوم ابدوب زركبو زبتات الراخبولو من انتاي بديلو متصبصابن وداي كحسان نصباح قديفهم يقرق برلي يقرقهم كابها قالولو كم صلاتنا ترى ايو زي كونه انا تونا جاجلو زي كونه انا تسانيون اندانا بعون الراخبولو بزحات زي دفرون كغوني خيليو إلوم زي حسبون ناي يقرا مدب سريعهم يراخبولو قالينا زعبا زحلفق نكتعن كلنا نصهم قنا نمصاي ريولو سلازي حطوا لنا انا ازوم ابدوب زلو زبدات إيرتران تقراين نستبع سقمتي وصدو خبهالو اتم زترفنا كم اوخم مقبار زعقتنا انتاي حدقت مقبار دندل نايت مجمرتا نقبرو مغنياتو تاريخ كم زنقرنا نايز غوني يخون كوينات ابز غوني يخون علم زتولع كوينات اب تاريخ كوينات علم موداتو ترب ازاي نزنا بطرب ازاز وصد مقدي بحدقتن بيقريتان نجمر رود ما يمل اخت تصمدو اي موكر ميبال وتراي درسو نبر عصب جاي سواقا نبرو حيلاج راي موكر مالت كعصب 18 كيلومتر نو جغرافيا هون ميتاوقع تنعفه بكل سنعفن الفن باسويران تقطاطرن باسويرا لاي ታንኮቻችንን ሰቅለን ባስዌራ ማለት እንግዲህ የኤርትራ ከፍተኛው ቦታ ነው በምስራቅ በኩል የደንከል በረሃ ነው ያለው ፊት ለፊት ደግሞ ከስከሰ የሚባል ወደ አድራይ የሚያወርድ ከፍተኛ ቦታ አለ እሱን ተቆጣጥረን ነበር የሃዞሞን ቦታ ወደ ግራ ተተን ነው ያለፍን ያለነው በአድዋ አቅጣጫ አዱኸላና አረዛን አልፈን ክሎስት መንደፈራ ነበር ውጊያ ሲደረግ ነበር ባራንቱን ተቆጣጥረን ነበር ባራንቱ ተቆጣጥረን ወደ ተሰነይ ሁለት የተቆጣጠርንበት
ሲያሰኘን እያያዝን ሳያሰኘን ደግሞ እየተመለስን የኤርትራ መንግስት የሚይዘው የሚጨብጠው የጠፋበት አይነት ሁኔታ ነው የነበረው። በእንደዚህ አይነት ወቅት እንግዲህ አንድ ነገር ሆነ። ይኸው ምንድነው ኮማንዱ ተሰበሰበና ከዛ በፊት መግለጫ ምናምን አልሰጥም ነበር። መግለጫ ስጥ ተባልኩኝ። ትንሽ አቅማማሁ፣ ግን የግድ መሆን አለበት መመሪያ ነው ተባለ። ኦኬ ይሄ መመሪያ ከሆነ ኢንተርናሽናል ፕሬስ ኮንፈረንስ ነው፣ ሲኤንኤን፣ ቢቢሲ ምናምን ሁሉ የመጣበት ማለት ነው። እና ይሄ የሚደረግ ከሆነ ሌላውን ነገር እኔ መልሳለሁ፣ ግን የሚቀጥለው ነገር ምንድነው ብለው ይጠይቁኛል። ስለዚህ ምን ልበላቸው ብዬ ጠየቅኩኝ። የፈለገህን መልስ ተባልኩኝ። ይሄ የፖለቲካ ውሳኔ ነው፣ የፈለገውን አልመልስም አልኩኝ። ግድ የለም የመሰለህን መልስ ተባልኩኝ። ፕሬስ ኮንፈረንሱን ሰጠን። ይሄ ፓብሊክ የሆነ ጉዳይ ነው። ፕሬስ ኮንፈረንሱን ሰጥ የቢቢሲ ጋዜጠኛ ነበር። 2 ጊዜ ጠየቀኝ፣ አለፍኩት ጥያቄው ሳልመልስ። 3ኛ ጊዜ ግን ቆመና ይሄን ለ3ኛ ጊዜ እየጠየቅኩ ነው አለ። ኔክስት ሙቭ ምንድን ነው? ወዴት ነው የምትሄደው? ምንድን ነው የምታደርገው አለኝ። አይ እኔ ወታደር ነኝ፣ ሰራዊቱ ጋር ችግር የለም፣ ሙሉ ዝግጅት አለን፣ የፈለገውን ማድረግ እንችላለን። የሚቀጥለው ውሳኔ ግን ፖለቲካል ውሳኔ ነው፣ የፖለቲካ ኃይሉ ይወስናል የሚል ተናገርኩ። ትንሽ እንደቆየሁ በአንድ ቀን ነው እንደዚህ ያው መለስ ጠራኝ። ሄድኩኝ። ምንድን ነው እንደዚህ አልከው አለኝ። ታዲያ ምን ልል ትፈልጋለህ? አብረን ወስን አልኳችሁ፣ የፈለገህን ወስን አላችሁኝ ሁላችሁም። እና የመሰለኝ ነገር ይሄ ነው። ወታደሩ አይችልም ብዬ መናገር አልችልም። ምክንያቱም ያለን ካዥዋሊቲ አነስተኛ ነው፣ ያለን የጦር መሳሪያ ከፍተኛ ነው፣ ተተኳሽ ምናምንም ሞራላችን በጣም ከፍተኛ ነው። የኤርትራ መንግስት የሚይዘው የሚጨብጠው ጠፍቶበታል። ከዚህ በኋላ ያለው ፖለቲካ ውሳኔ ነው ብያለሁ አልኩኝ። በነገታው 2 ቀን ቆይቶ ፕሬስ ኮንፈረንስ ጠራ መለስ። ጦርነቱ ቆማል ብሎ ተናገረ። ተኸፊቱ ዝብል ዜና ጸላእቲ ንሳቶም ዝብልዎ ዘለዉ ሓደ ክልተ ኢለ ከቅርበልኩም እየ። ድሕሪኡ ሓቂ ድሓሶት ዝብል እውን ከቅርበልኩም እየ። ድሕሪኡ ከዓ ንምንታይ እዮም ከምኡ ዝብሉ ዝብል ከዓ ክንሪኦ ኢና። ንምንታይ ናህን ዕላማ ጸላእቲ ህዝቢ ኣታሊሎም ህዝቦም ኣደናጊሮም ህዝብና እውን ኣርዒዶም ድላዮም ከይሰርሑ ምክልኻል ህዝብና እቲ ሓቂ ንክፈልጥ ምግባር ዌል ኢንፎርምድ ዝኾነ ሶሳይቲ ምፍጣር ስለ ዝኾነ ዕላማ ደደቢት ብዓፋር ገጽ ተኹሲ ከፊቶም ሕወሓት እዮም ዝብሉ ንሳቶም ዝብልዎ ጥራሕ ዝነገረኩም ዘለኹ ተኹሲ ከፊቶም ሕወሓት ይብሉ። ድንገተኛ ናይ ሞርታር ተኹሲ ከፊቶም ኣብ ግዳጅን ኣብ ሓፈሳን ኣብ ግፋን ዝርከቡ ሕወሓታውያን እዚ ገይሮም ይብሉ። ድሓር ብቅድሚ ትማሊ እዩ ከም ዝተገይሩ ዝብሉ ዘለዉ። ብቅድሚ ትማሊ ኣብ ዞባ 2 ኣብ መጋለ ወረዳ ናይ ሞርታር ጥቕዓት ፈፂሙ ሕወሓት ፈፂሞም እዮም ይብሉ። ሆርን ፍሪኮንሲ ዝበሃል ሓደ መፅሄት እውን ብዘውፅኦ ኢሎም ጠቂሶም እቲ ጥቕዓት ናይ ዓፋር ፀፅቲ ሓይሊ ኣብ ዝነበሩሉ ኣብ ዝሰፈሩሉ ከባቢ ከም ዝተገበረ ጉድኣቱ ኣይተረጋገፀን ኣይተገለፀን። ነገር ግን ሓይልታት ዓፋር ኣብ ዝነበሩሉ ከባቢ ከም ዝነበረ ይገልፁ እሞ ኣብቲ ከባቢ ማሕበረሰብ ምድንጋፅ ከም ዝፈጠረ እዚ ብርኡ ርኢና ኢና ይብሉ። ነገር ግን ኣብ መን እንታይ ዓይነት ጥቕዓት ኣብፂሖም ዝብል ግን ኣይገለፆን ኢሎም ናይ ኢትዮጵያ ሚድያታት እዮም ዝሕልፉ ዘለዉ። ናይ ዓፋር ፀፅታ ምንም ዓይነት ዓፀፋዊ መልሲ ኣይወሰደን ይብሉ። ተመሳሰልቲ ጥቕዓታት ከዓ ኣብ ቀረባ እዋናት እንዳፈፀመ መፅኡ ሕወሓት ይብሉ። ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ናይ ትግራይ ንሳቶም ብዝገልፅዎ ዓማፅ ይብልዎ ሰራዊት ትግራይ ማለቶም እዮም። ኣብ መንጎ ናይ ፌደራል ሰራዊትን ሰራዊት ትግራይን ዘሎ ውጥጥ እናተኻረረ ዘለሉ እናሓየለ ዘለሉ እዋን እዚ ገይሮም ፈፂሞም ኣለዉ። እዚ ከዓ ይብሉ እሞ ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ዝበሃል ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትር ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ኤንግላንድ ኣብ ዝተኻየደ ሓደ መድረኽ ገሊፁ ነይሩ፣ ኣጠንቂቑ ነይሩ እዩ። ሕወሓት እንተጀሚሮም በቃ ክንኩስትሮም ኢና ክንውድኦም ኢና ኢሉ ገሊፁ ነይሩ። ክጅምሩ ምዃኖም እውን ጥርጣረ ኣቐሚጡ ነይሩ ይብሉ። እዚ ንሳቶም ዝብልዎ ዘለዉ እቲ ሓቂ ከንታይ እዩ ዝብል ከዓ ደደቢት ክትነግረኩም ናይ ትግራይ ሰራዊት
ተኹሱ ከፊቱሎ ኢሎም ሽም ንምፅላም ናይ ሰራዊትና ሽም ንምፅላም ጥራሕ እንተይኮነ ዝወደቐ ናይ ዲፕሎማሲኦም ጉዕዞ ንምስትኽኻል እንተዘይኮይኑ ናይ ትግራይ ሽምባር ከስ ፍትዋትን ኩራትን ተኸታተልትና ሎም ለሓርናይ ነዳዋትና እዚኣቶም ምስ ነይሮም ተመችኩም ኢልና ተስፋ ንገብር እስካብ ቀፃሊ ንጋነብሉ ኣለኹም ናይ ፃንሒት ይጎረልኩም